ये बच्चे माशाल्लाह तैयार हैं दो। 11 तारीख को इनका टेस्ट है, PMA 155 लॉन्ग कोर्स। इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इनकी तैयारी है। एहसन, अरकान इस्लाम कितने हैं? 5 सर। तीसरा रुकन कौन सा इस्लाम का? ज़कात। ठीक, ये बताइए कि कुरान मजीद में टोटल आयात कितनी हैं? 6349। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होने वाली सूरतें कितनी हैं? सर 114 सूरतें और 113 बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है। कौन सी सूरत बगैर बिस्मिल्लाह की स्टार्ट है? सूरह तौबा। सबसे तवील आयत कौन सी आयत? आयत नंबर 282 सूरह बकरा में आयत है। सबसे तवील। यस सर। सबसे अजीम आयत किसे कहते हैं? अजीम आयत। सर सबसे अजीम है सर आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी। गुड। यस सर। आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलतें हैं, यस सर। बहुत फ़ज़ाइल हैं। हर फ़र्ज़ के बाद हमें चाहिए कि आयतुल कुर्सी एक वक्त में से हम पढ़ लें। यस सर। ये बताइए पाकिस्तान में कितने सूबे हैं डिक्लेयर? 4 हैं अभी। चार कितने declare हैं हैं? सर। 4 डिक्लेयर हैं अभी तो नहीं, वो तो कंफर्म नहीं हुआ, बना नहीं है अभी तक सूबा गिलगित। ये बताइए कि गिलगित का के जो वज़ीर है उसका नाम बताएं। सर गिलगित का सैयद मेहदी शाह। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले खालिद, उनका बेटा यहाँ से पढ़ गया है मेरे से, भतीजा, सॉरी बड़े भाई का बेटा खालिद साहब का भतीजा टेस्ट पास किया इधर से, पढ़ा है मेरे से। नेक्स्ट, KP का वज़ीर कौन है? सर अली अमीन गंडापुर। यस यस सर। उनका बेटा भी मेरे स्टूडेंट है। ओके सर। अली अमीन गंडापुर का छोटा बेटा है, मुफ्ती महमूद पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। ये बड़ा अच्छा स्पीकर है। और इसके वालिद साहब आर्मी में मेजर थे। अली अमीन गंडापुर के वालिद साहब आर्मी में मेजर थे। अच्छा, ये बताइए कि सिंध के वज़ीर आला कौन है? सर मुराद अली शाह। सैयद मुराद अली शाह। सैयद। यस सर। गवर्नर पंजाब कौन है? गवर्नर पंजाब ये आएंगे क्वेश्चन बच्चे। सरदार सलीम हैदर। सही कह रहे हैं? यस सर। कंफर्म नहीं है? यस सर, यही यस है सर, यही सर। है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब कौन है? सर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। ठीक। शहबाज शरीफ यस प्राइम सर। मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके जो बड़े भाई हैं मियां नवाज शरीफ, जी सर। कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? सर 3 बार। डेट्स याद हैं? सर डिसॉल्व हो गए थे सर 1990 1999 में 1996 पाकिस्तान ने से वर्ल्ड कप कब जीता था क्रिकेट का? क्रिकेट का सर 1992 में। ठीक है, ये बताइए कि 90/90 इज इक्वल टू? 90 90/90 1 सर। 1 ठीक है, 90% 90% 81 जी 90% ऑफ 90। 81 1/10 और 120 इज इक्वल टू 1/10 120। 1/10 12। अच्छा जी, मैथ्स के हो गए हैं, पाक स्टडी के हो गए हैं, इस्लामियात के हो गए हैं। अभी आते हैं जोग्राफी की तरफ। यस सर। स्विस किनाल किधर है? सर पैसिफिक और अटलांटिक। अटलांटिक को आपस में लिंक करती है। मेन कौन सा कंट्री है जहाँ से स्विस किनाल गुजर रही है? सर ये इजिप्ट में है। इजिप्ट, मिस्र। यस सर। ठीक है। सर रेड और मेडिटेरियन को कनेक्ट करती है सर। ठीक। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान कौन सी किनाल है? स्विस के नाम पनामा 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 के सर। नाम। पनामा के नाम दोनों ओशंस को मिलाती है। यस Yes, सर। sir. ये पनामा टोटल में- ओशंस कितने हैं? 5 कौन कौन से? सर पैसिफिक, पैसिफिक अटलांटिक आर्कटिक। सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ओशन और सी में क्या फ़र्क है? सर ओशन सर बड़ा होता है, सी से थोड़ा छोटा होता है। सी ओशन में जाते हैं ना, यस यस सर। सर। और सी के अंदर क्या आते हैं? रिवर्स रिवर्स जाते रिवर्स हैं। आते और रिवर्स के अंदर क्या आती हैं? वो सर, नहरें। नहरें आती हैं। छोटे बिराज में और डैम में क्या फ़र्क है दानिश? सर डैम पानी के ज़खायर पानी को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो बैराज हैं वो खेती बाड़ी के लिए। और भी सर, फ़र्क है? डैम से बिजली भी बिजली produce बनती है। होती यस सर। और बैराज जो होते हैं उसमें खेती बाड़ी के लिए नहरें irrigation निकलती के हैं। लिए क्या होती हैं? नहरें। नहरें निकलती हैं। पाकिस्तान का कुदरती डैम सबसे बड़ा कौन सा है? कुदरती डैम।
सर तरबेला डैम तरबेला सबसे डैम बड़ा है। कुदरती डैम है ना वो भी। Yes, sir. हाँ, कुदरती पहाड़ ही ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे खुद बंदे ने उन्हीं की अल्लाह की तरफ से वो ऐसा बना हुआ है। ओके सर। Okay, sir. कुदरती डैम दुनिया के बल्कि बड़ा हुआ ये डैम है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। Yes, sir. इसके अलावा ये बताइए कि तरबेला डैम की जो झील है ऐसे प्याले में पड़ा है पानी माशाल्लाह। मैं तो वहाँ 1 साल रहा हूँ ना तरबेला में, वापडा में था आर्मी से पहले, और मेरा जो रूम था बिल्कुल डैम के साथ था। हम फिश खुद शिकार करते थे वहाँ पे, ये से पानी गुजर रहा है, साथ में रूम था, पहला रूम। वो मुझे कहते रहे थे जो हमारे प्रोफेसर हैं कि जो सर है ना मेजर इमरान, उसमें आर्मी में नहीं था, शाह जी का कमरा किस टाइम भी डूब सकते हैं, रोज़ नज़दीक आ रहा था, अभी तक वो उसी तरह है। Yes, sir. और बड़ा बहुत अच्छे वहाँ माशाल्लाह रहाइश है वहाँ पे। इटली के इंजीनियर्स ने और चाइनीज़ ने ये डैम बनाए हैं, Yes, sir. जो तरबेला डैम है। तरबेला इतना खूबसूरत है कि इस्लामाबाद को आप भूल जाओगे। उसमें जो कॉलोनी है 10-15 कॉलोनी है, जिसमें सोबड़ा कॉलोनी है, ठीक है, जो मशहूर है, जिस पे वापडा कटगच तरबेला भी वाक़ है, और दूसरा डिग्री कॉलेज भी वाक़ है। सोबड़ा मशहूर कॉलोनी, सबसे बड़ी कॉलोनी सोबड़ा कॉलोनी है, पहली कॉलोनी सोबड़ा है। ओके सर। इसके अलावा और भी कॉलोनी है, कभी चक्कर लगाएं तो ज़रूर आप डैम पे जाएं और कॉलोनियाँ देखें, सारे ऐसे साफ नीट सरसब्ज और शादाब, मज़ा आता है तरबेला जाके। Yes, sir. तरबेला डैम किस सूबे में है? पंजाब में sir. 2 सूबे में आते हैं, केपी में और साथ दूसरा पंजाब, दोनों में आता है ये, दोनों लगते हैं, इसमें दोनों लगते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन मेन जो है केपी है, ज़्यादा टॉपी का हिस्सा है केपी, हरीपुर साथ लगते हैं, हरीपुर, Yes, sir. ठीक है। ये बताइए कि तरबेला जो झील है, झील की बात हो रही थी, कितनी बड़ी झील है ये? पानी का जो ज़ख़ीरा पड़ा है ऐसे ऊपर से फिर आती है ना पानी, स्पेलवे खुलते हैं, उफ क्या क्या सीन है उसका माशाल्लाह। बहुत से स्पेलवेज हैं, Yes, sir. कभी देखे हैं स्पेलवे पे? नहीं गए तो देखना। तो वो जो झील है, पानी ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे प्याले की शक्ल में, कितनी तवील है? 100 मील है। So, कितने? 100 माइल। और ये किधर से पानी निकल रहे हैं? पानी किधर से आ रहे हैं? पहाड़ों से तो आ रहे हैं। सरचश्मा क्या है, जगह का नाम क्या है? चाइना से आ रहा है ना, yes, sir. उस जगह का नाम तिब्बत माउंटेन्स. तिब्बत से। किधर से आ रहा है? तिब्बत माउंटेन्स. तिब्बत से आ रहा है। वो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से पिघलता है, नीचे आता है पानी, ठंडा यख पानी है वो। Yes, sir. उसमें खुदा न खादा कोई बंदा गिर जाए तो फिर बाग जिंदा नहीं आएगा, बर्फ़ की तरह ठंडा है। गर्मियों में भी ठंडा होता है वो, और नीले रंग का पानी, साफ शफाफ। और इस दरिया के साथ, दरिया सिंध इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? Sindh. इंडस कहते हैं। Yes, sir. इसके साथ फिर अटक के मकाम पे एक दरिया मिलता है, ये भी आता है। उस दरिया का नाम क्या है? वो गदला पानी है उसका, वो आ रहा है पीछे से, उसका नाम बताएं। कहाँ? काबल, काबुल. काबुल. दरिया काबल। वे पूछते हैं कि दरिया काबल और दरिया सिंध किस मकाम पे मिलते हैं, तो वो कौन सा मकाम है? अटक का मकाम। और फिर वहाँ अटक में मिल के कौन सा दरिया बन जाता है? इंडस. इंडस बन जाते हैं, क्योंकि काबल तो छोटा नमेन, तो इंडस आ रहे हैं। Yes, sir. इंडस रिवर की लंबाई कितनी है? सर 3180 किलोमीटर. 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया वाइज कौन सा है? एरिया रशिया. रशिया। कितना बड़ा है इसका, कोई रकबा याद है? सर 1,70,21,900 किलोमीटर. ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली। एशिया में आता है, किस में आता है? रूस? सर ये यूरोप और एशिया दोनों दोनों में आता है। ठीक है। रशिया। एशिया का रकबा कितना है टोटल? कॉन्टिनेंट एशिया का, तो सारे कॉन्टिनेंट्स के रकबे याद करने हैं आपने, ठीक है। ओके सर। सबसे बड़ा कौन सा, छोटे इनके रकबे भी आपको याद एशिया होते सबसे बड़ा हैं। है। एशिया सबसे बड़ा। फिर ये बताएं कि गुंजान आबाद दुनिया का शहर कौन सा है? सर टोक्यो, जापान। टोक्यो, जापान। चाइना का जो कैपिटल है उसका नाम बताएं। बीजिंग. वो पुराना कैपिटल कौन सा था? पीकिंग। पीकिंग इसका नाम है, बीजिंग, पीकिंग। ओके सर। इससे पहले मेरा कौन सा? जर्मनी का कैपिटल क्या है? सर जर्मनी सर का. रबर। जर्मनी का सर बर्लिन है या म्यूनिख है? बर्लिन. बर्लिन। पहले म्यूनिख था। Yes, sir. पहले कौन सा था? म्यूनिख. म्यूनिख, जहाँ से अल्लामा इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, यस सर. और वहाँ पे उसने गोल्ड मेडल लिया था। यस सर. वो फारसी में भी गोल्ड मेडल लिया था अल्लामा इकबाल ने, ठीक है। और अल्लामा इकबाल को जर्मनी ज़बान पे अबूर हासिल था, सिर्फ इंग्लिश पे, अरबी पे, फ़ारसी पे, उर्दू पे नहीं था, बल्कि आपको जर्मनी ज़बान पे भी अबूर हासिल था। और जर्मनी आपने अतिय फैज़ी से सीखी थी। अल्लामा इकबाल के टोटल जो मजमूए कलाम है उर्दू के कितने हैं? 4 है सर. सबसे पहला कौन सा है?
सर सबसे पहला है बांगे दरा। बांगे दरा, यस सर। पहला कौन सा है? बांगे दरा। बांगे दरा का क्या मतलब है सर बांगे दरा जी? सर काफले के वक्त जो घंटी बजाई जाती है, काफले की रवानगी के वक्त जो रवानगी के वक्त, घंटी बजाई जाती घंटी बजाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बांगे, अजान दी जाती है, अलार्म बजाते हैं, Yes, sir. घड़ियाल बजाया जाता है, घंटी बजाए उस टाइम पुराने जब काफले एक Yes, मूवमेंट sir. के लिए है। यस सर। करने के लिए, उसके लिए ऐलान करने के लिए, जी सर। तो उसको कहते हैं बांगे दरम। ठीक है, दूसरा मजमूआ कलाम कौन सा है शेरी मजमूआ में? सर बाली जिब्रील। बांगे दरा बाले जिब्रील। चलें, Yes, sir. बाले जिब्रील का क्या मतलब है दानिश? सर ये हज़रत जिब्राइल इस्लाम का आसा जिससे वो पर, पर जिब्रील इस्लाम की क्या? पर। तीसरा मजमूआ कलाम कौन सा है? ज़रबे कलीम। ज़रब कलीम का क्या मतलब है? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था जिससे वो आसा, सांप था। ठीक है। यस सर। और आखिरी कौन सा था उर्दू का? अरमानी। अरमगान इजाज़ का क्या मतलब है? सर ये अरब का तोहफा इसको कहा जाता है सर। इजाज़ का तोहफा, इजाज़ Yes, अरब की sir. सरज़मीन को यस कहते हैं। सर। ठीक है, ये भी आपको हो गया। इकबाल के कितने शेर याद हैं दानिश? सर, शेर तो आपको या उर्दू के बंदों में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो शेर से ही याद होने चाहिए, समझिए, यस सर। वरना यहाँ भी शुरू हो जाएगी पोइट्री। समझिए, अब मैं शुरू करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इसके हकीकी और इसके मजाजी दोनों को मिला के चलते हैं हम। अच्छा जी, इनिशियल टेस्ट में तैयारी कैसी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है सर। जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं वो हमें पहले से मालूम होते हैं कैसे मालूम होते हैं? सर। नोट्स याद वगैरह कराएंगे से। आपने। इसलिए हम ज़्यादा ऑफेंड नहीं करते। नोट्स इनको सारे ही याद हैं। इनको कोई अच्छा सा मशवरा दें, कोई आखिर में आपकी गुफ्तगू हम करेंगे 2 मिनट, फिर चलते हैं इनको। और हमारे स्टूडेंट जो सुनते हैं यूट्यूब पे, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं सर? क्या नसीहत करेंगे, एडवाइस क्या करेंगे? अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल सबको सानिया रहमत बरकत अता फरमाए, मालिक अज़्ज़ व जल। देखिए बच्चों, कुरान करीम की आयत के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगियों को डिज़ाइन करना है और नबी अलैहि सलाम के मुबारक सुन्नत के तरीके के मुताबिक। ये जो ज़िंदगी का मामला है और मौत का, ये आजमाइश का के तौर पे हमें इधर भेजा गया फ्री विल देकर। अपनी अपनी मर्ज़ी का इख्तियार है, तो आपने अपनी फ्री विल अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में सरेंडर करना है। तो उसमें आपने रोज़गार भी कमाना है, दीन और दुनिया को मिल के लेके चलना है, अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना है, अपने आप को भी पर्सनालिटी एक्सीलेंस में भी काम करना है, अपनी मुल्क की तरक्की में काम करना है। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्टिवली लेके जानी है। एक तरफ फोकस नहीं करके बैठ जाना कि भाई मैं एक स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी करो। उसके अलावा आप अगर आर्मी में ज्वाइन करते हो तो बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हो तो सिविल वर्क में जाते हो, किसी और शोबा ज़िंदगी में, तो उसमें भी आपने बेस्ट परफॉर्म करना है, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनते हुए, अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को महफूज रखते हुए, और जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए वही कुछ पसंद करते हुए, और सबसे बढ़कर हुस्न ज़न पर कायम रहते हुए। हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, क्लासरूम हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कहीं भी पोजीशन पे हो, आपने ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल 53 नंबर वर्स में अल्लाह पाक यही फरमाते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को कह दीजिए कि आपस में इंतहाई पसंदीदा बातें, यानी अच्छी अच्छी बातें किया करें, वरना शैतान इनके दरमियान फसाद मचा देगा नापसंदीदा बातों के करने की वजह से। तो ऑलवेज़ पॉजिटिव टॉक रखनी है, ऑलवेज़ आपने हुस्न ज़न पे रहना है और गुमान अच्छा रखना है अपने लिए, अपने रब्बुल आलमीन मालिक अज़्ज़ व जल के बारे में कि कोई अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक है। तकदीर पे आपका ईमान है, आजमाइश पर आप पर ईमान है, ये चीज़ों पे ईमान रखना है मजबूती से, और अपनी कोशिश को बिल्कुल जारी रखना है अपनी आपकी बेटरमेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए आपने कोशिश करनी है। ठीक है ना? इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा जो आपको फ़ायदेमंद होंगी इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी, आगे ज़िंदगी में भी। देखें, आप अभी ISSB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने आपको जिहाद में समझो। जब तक बंदा अपने आप को जिहाद में नहीं समझेगा ना, जिहाद में होता है जदोजहद करना, यानी स्ट्रगल करना, कोशिश में, जस्तजू में रहना ऑलवेज। तो रेस्टलेस नेचर के बंदे बनो, बेचैन फितरत वैसे ऑलरेडी है इंसान की, पर वो एक पॉजिटिव साइड पे ड्राइव की जाए तो वो बेस्ट है। रेस्टलेस क्यों? कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। जब तक आपकी गोल सेटिंग्स नहीं होंगी, आपके मिशन नहीं होंगे, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, मकासद नहीं होंगे दिल में कि यार मैंने दिमाग में कि मैंने टारगेट्स क्या हैं, एजुकेशन के साथ बाद में जॉब भी है, रिज़्क भी कमाना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है, अपने
پیرنٹس کی عزت کا باعث بننا ہے، اپنے ملک کی عزت کا باعث بننا ہے، تو ایک گڈ ہیومن بینگ بنتے ہوئے، کیونکہ آپ کا مقابلہ پھر جو ہے پہلے تو اپنے ساتھ ہی ہے، انسان کسی دوسرے کے ساتھ، پھر آپ کا دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بینگ پاکستانی، آپ پاکستانی ہو تو آپ کو کمپیریزن کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، انڈینز کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، جاپنیز کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، جرمن کے ساتھ، اپنے آپ کو کمپیریزن کرو کہ میں علم میں، فہم میں، عقل میں، انڈرسٹینڈنگ میں کیا ان سے بہتر ہوں کہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، حدیث پاک بھی مفہوم ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ تو آیت کریم ہے قرآن کریم کی کہ علم حاصل کرو، علم کا مطلب ہے جاننا، ہر چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے، اور اس کی ضد ہے جہل، نہ جاننا۔ ابو جہل بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا مکے کا، پر نہ جاننے والوں کا باپ بن گیا۔ اس کو ٹائٹل کیوں ملا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو دعوت لانچ کی، اللہ عز و جل کا تعارف کروایا، زندگی اور موت کی کریشن کا تعارف کروایا، انسانوں اور جنوں کی کریشن کے مقصد کا تعارف کروایا، تو اس کو نہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے ابو جہل کہلایا۔ تو علم کا مطلب ہے جاننا، تو علم حاصل کریں قبر تک، آپ کے آخری سانس تک، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم بھی حاصل کرتے رہے اور خاتمہ بھی ایمان کی دعا بھی کرتے رہے۔ یہ دین و دنیا کا سسٹم آپ نے لے کے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اور قرآن کریم میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمارا تو آخرت بھی اللہ بہتر کر دے اور دنیا بھی بہتر کر دے، تو دونوں کی دعا کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور مشن کے ساتھ جانا ہے۔ جس بچے کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے فیسیں جمع کر رہے ہیں، میں ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں، تو میں اس میں اپنے آپ کو کیا گرو کر رہا ہوں، ایجوکیشن میں کیا میں آگے گیا ہوں۔ میرے ایک بہت بڑے پیارے ٹیچر تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، وہ کہتے تھے جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیٹ بات ہے، واقعی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں۔ جس آج کے ڈیٹ میں جو ہو، جو آج تاریخ ہے، کل کی ڈیٹ سے آج میں بیٹر ہونا چاہیے ہوں، آج میرے میں علم میں اضافہ ہونا چاہیے، عقل میں، فہم میں، انڈرسٹینڈنگ میں، حسن ظن میں، یعنی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں، اخلاق میں، ہر چیز میں جو پروگرس کرتا ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے۔ تو وہ جو پروگرس نہیں کرتا، رکا رہتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، زمانہ اس کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈیولپ نیشن ہے وہ دنیا میں بے شک ڈیولپ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو انسان کوشش کرے گا میں اس کو دوں گا، بسم اللہ الرحمن لیس الانسان الا ما سعى، جو انسان کوشش کرے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان کوشش کرے گا میں اس کو دوں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہ سمجھو، پوری کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ جو اتنے کافر ہیں، یہودی ہیں، ایتھیسٹ، سیکولر، اگنوسٹک ہیں، ہندوازم یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، شیطان بھی تو اللہ نہیں پالا ہوا ہے نا، یہ بھی تو اس کی مخلوق ہے نا، کھانا اسی سے کھاتا ہے، وہی اس کو دیتا ہے۔ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ہے، اور ہر شے کا کارساز، نگران، ذمہ دار وہ خود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ عز و جل ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا کارساز، اس کے سسٹم چلانے والا، نگران، ذمہ دار وہ خود ہے۔ وکیل کے ملٹیپل میننگز ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، ہر چیز پہ گواہی مالک عز و جل کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر قدیر مالک عز و جل کی ذات ہے۔ تو بات سمپل سی ہے، آپ کو زندگی میں کامیابیاں چاہیے تو سورۃ العصر کی 4 باتیں ہیں، سمپل سا دین ہے، جس کو دنیا میں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اپنے سسٹم کو آخرت کے لیے، کہ ایمان لاؤ، نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ نمبر 2 ہے اچھے اعمال کرو۔ اچھے اعمال، ایمان سے مراد اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ، اس کے کتابوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے نبیوں پہ، اس کی تقدیر اور آزمائش میں، فری ول کی یوٹیلائزیشن پہ ایمان کا بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تو قیامت کے دن پہ، ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان کو ٹاپک کو سمجھے۔ پھر اس کے بعد اچھے اعمال کرنا، گڈ ہیومن بینگ بننا، کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے جو محفوظ رکھے گا وہ گڈ ہیومن بینگ ہے، دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے تو ہے ہی ہے، دوسروں کے لیے اچھی کر رہا ہے، بیٹرمنٹس کر رہا ہے ہیومینٹی کی۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے اچھے انسان کی کوالٹی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم آسانیاں، رحمتیں، برکتیں، جنتیں، آسائش چاہتے ہیں تو تمام انسان اور تمام جن بھی تو یہی کچھ چاہتے ہیں نا، جہنم میں فرائی ہونے کا کسی کو شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو سب کے لیے بیٹرمنٹس، بی پازیٹیو آلویز۔ حسن ظن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، تو پازیٹیو گمان رکھے نا، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور نیتی بھی اچھی رکھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتیں پازیٹیو رکھے۔ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور خاتمہ بھی ایمان شرط ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات ہے حق پہ رہنا، عدل و انصاف کے نظام پہ، جسٹس کے نظام پہ، ہر معاملے میں، ہر وقت۔ تو یہ تیسری پوائنٹ ہو گیا سورۃ العصر کا۔ 4تھا پوائنٹ ہے صبر پہ رہنا ہے۔
ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں صبر پہ رہنا ہے، کیونکہ یہ آزمائش گاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ تو سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے، کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا دعوے ایمان میں کون پکا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں کچا ہے۔ تو ایمان کے دعوے میں جو جتنا پورا اترے گا اس لیول میں جنت کا مہمان بنایا جائے گا جنت میں، جو جتنا نافرمان ضدی سرکش ہوگا اس لیول کی پنشمنٹ دی جائے گی۔ دس سمپل ٹاپک ہے یہ پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے۔ پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن جو ہے وہ میجر ٹاپک وہ ہے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد۔ وہ سمپل سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 1 منٹ کی بات ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو کریٹ کیوں کیا گیا، اور پھر کیوں ادھر تقدیر کے علم میں باؤنڈ کر کے، ٹائم باؤنڈ کر کے، وقت مقررہ کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ بھیج دیا گیا۔ کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 10، کسی کو 1 مہینے کی زندگی دے کر آزمائش وہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ فری ول یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر خاص کی، ہر عام کی، اپنے اپنے لیول پر نبی رسول پیغمبر امام بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ انسانوں اور جنوں کی کریشن کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں ایبسولوٹ اوبیڈینسی، ہمتن ہمہ وقت کا غلام، حقوق اللہ، حقوق العباد کی تمام پاسداریاں، تمام تابعداریاں، تمام فرما برداریاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز و جل کی مرضی سے کرنی ہے۔ یہ دس از کالڈ عبادت۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا الہ، اپنا رب مانتے ہوئے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی رضامندی کے حصول کے لیے اچھے اعمال کرنے، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے ہر معاملے میں ہر وقت اللہ عز و جل کے ڈر سے، اللہ عز و جل کی محبت سے سب سے زیادہ دل و دماغ پر غالب رکھتے ہوئے، تو دس از کالڈ عبادت، دا پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن۔ یہ سمپل ٹاپک ہے، یہ ذہن میں رکھ کے آگے آپ سائنس میں جائیں، ٹیکنالوجی میں جائیں، ملٹریز میں جائیں، سروسز میں جائیں، اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں، گڈ ہیومن بینگ بنیں، فارمر بنیں، ایگریکلچر کریں، کچھ بھی کریں، آپ کام کریں اپنی زندگی میں، با مقصد زندگی گزاریں، بے مقصد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک سب پہ خیر کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیرہ۔ آخر میں کچھ شعر میں سناؤں گا ڈاکٹر صاحب کے، ان کی کتاب ہے تم اداس مت ہو، ڈاکٹر نذیر تبسم ہمارے فیورٹ استاد بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ اپنے ظرف کا پرچم تار تار مت کرنا، اپنے ظرف کا پرچم تار تار مت کرنا، روح کے پرندوں کو اب شکار مت کرنا، روح کے پرندوں کو اب شکار مت کرنا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی بے امان نہ ہو جاؤ، صبح آنکھ کھلتے ہی بے امان نہ ہو جاؤ، موم کی فصیلوں کا اعتبار مت کرنا۔ میں بھی آج ساحل پہ کشتیاں جلا آیا، میں بھی آج ساحل پہ کشتیاں جلا آیا، تم بھی اپنے تیروں کو اب شمار مت کرنا۔ احمد بھائی کے لیے، پھول پھول بچوں کی شوق شوق آنکھوں کو، پھول پھول بچوں کی شوق شوق آنکھوں کو، رنج بے رخی دے کر اشک بار مت کرنا۔ خواہشوں کی بستی میں دھوپ بھی تو آئے گی، خواہشوں کی بستی میں دھوپ بھی تو آئے گی، برف کے کھلونوں سے اتنا پیار مت کرنا۔ لاسٹ شعر ہے، وہ تمہاری بستی سے دور جانے والا ہے، وہ تمہاری بستی سے دور جانے والا ہے، تم بھی اب تبسم کا انتظار مت کرنا، تم بھی اب تبسم کا انتظار مت کرنا۔ لاسٹ میں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ یا علیہ۔ اس پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ شاد آباد رکھ، اور ہمارے اساتذہ کرام کی زندگی میں خوشیاں لاؤ، اور ان کی عمر دراز فرما۔ ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اسپیشلی اپنے والدین کے لیے دعا گو ہیں، ان بچوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔